warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqi wa habibuh. Alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-gummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fajazakallahu ya sayyidi ya Rasulullah khairul jaza. Allahumma salli wa sallim wa barik wajid ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Ala innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Nah, para jodoh sanoli, kita pabahat mengucapkan puji Rabbul rasa syukur dimatu Allah subhanahu wa ta'ala. Dohon ucapan alhamdulillah. Na mangalehin bihi tasasudena nikmat na sangat pahatna, nikmat kesehatan. Tatap-tatap anggo di menyebut nyarion nasihat-sehat nih. Mudah-mudahan entong dohon hadir tadi pengajian tahun menambah kesehatan mereka sasudena, amin. Diangkat Allah penyakit-penyakit kita, amin. Diangkat Allah penyakit-penyakit di keluarga kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya salawat dan salam kita pawahan ucapkan tentu imatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namar lafazkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pahat hormat kami haturkan na berjodoh ima di barisan ni amata kepala desa. Or memang kepala desa tahun sangat nabigano limu hari rasa isot pangajian les na rosol kepala desa. So dia ro na pertahun les so ni les poso saja. Karena bereset menona. Oh, asal ulang apa poso-poso nanti kepala desa. Mudah-mudahan yang panjang-panjang untuk kepala desa sehat. Bagi ulama kurang dukungan datu agama. So ni juga bahat hormat dihaturkan imatu ketua BP. Sampai nak kina ni Ustaz moderator ina membuat sangi di BPD na ijalak-jalak ke tujuh rupa di samping tu. Oh de nah betonon nani BPD oro tarsarupu rasa apa heran dah. Asun nomor 4 saja sipcokol naraku. Waktu berpidato BPD kan. Rupa na ayah na betul tukang pantu tu. Oh no, pas tu memang son pendokon ni hatut na to waktu wangi. Inda nigalay daw, inda daw madabu buah siot batang. Memang namar bakat ato. Mudah-mudahan ato ng kina ni anak tanong manyampionon pidato itu hot na dahil sa sudena. Dilan Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan, rod ilmu na berkah, rod ilmu na bertambah-tambah dia lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari busayang pahat hormat diaturkan ima di barisan ni panitia atau bangun di masyur masjid jamaah Baitur Rahman iso nakin ima mangburu nami dohot di barisan ni abang nami khusus na masjid umum na ima hato bangun ta dohot ni tempat tobang ima di desa Sihebing Sadon. So ni jo ima undangan narung hadir ima di pengajian peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi so dikesan yang menggurui
rupana nagot ilo dokono tu mendraku ben ni suasana nai cocok rakula la umuri lupa na gitu kono ni napurli ada pesan ni Kapolres Twita mungkin on pesan ni atasan tu atasan mungkin pesan ni Erisa dari Twita pesan nai les jeges pada kita menjawab kondisipan mula kita terprovokasi dengan isu-isu artinya masuk-masuk atau masuk-masuk demo ni kan masuk-masuk demo jadi aku na perlu untuk demo nai aku boleh tadot-dotan nolo napunting sadami sa sudena dito sa sudena totoo niya ni tadua kon sulistikan Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan di NKRI tahun amin amin ya rabbal alamin tungi buse hormat kami haturkon ima di barisan ni ayah so di barisan ni inang sa sudena na hadir ima di peringatan ni Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam nami sayangi ima daganak-daganak nami sa sudena ima na siyang pesantren Al-Barokah narung ng kinani artinya menyampion sinaluan nila milokon yun ko pinaginodik dari dalam natar sampai nila kanak tayo na siyang sadon memang ben arah tuson pengajian lawan kita usaha ordinasi surunan pokoknya tiup miki saja 10 jam asal mata tiup komiti dah ada buban amin gobena saudara dokon mudo warna iya urusan apa luar deh alhamdulillah hindi mo pinakin na ada bumikna na mikir rin na bege data na ubenya mili nitong kadi tu joko tikir ka lumago pertahanan ni mikir sudah alak na mikir kan mutur dito jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pohon mungkin waktu ta sudik na rumuwi don pero so tiga to temo lekap do mulai siun mukaddimah ni sampai ni ustaz tanakin o protokol nai sampai kata-kata sambutan nalekap merasa apalagi yang gini nitong amanta kepala desa jarang rubege terlalu sini menyampaikan kata sambutan abege lekap muse madong daras madong muse nakin pidato ni gaganak ta na bahasa Arabi masalah maulid cuma tong apa tidak sotik kan ini permasalahan bisa betul na marung nalobin itamad do maulid na sadari marcampur nakin muse adong anak bahasa Inggris muse benya awra ko ibote pe umanay nga napahami perlu ko ni anak ni iseng kulang ani bagi mo pa na thank you do saan ka na iseng kulang niya tayo mereka lang naman mo jaman na dirahmatin ni Allah may bagi na ko ni pa PPD roto bisang kerenan berbasar daga naki pasang PPD marami itong ate marsitahanan mereka jamaah na dirahmatin ni Allah jadi ayah rumah dari mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala tong namulit dito nolong jadi namulit ton hindi na bahat pinatarsapit dito cuman gari arong mawabanon mula-mula kita tubakas dito ka na Allah di dalam Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira adong di diri ni Rasulullah contoh teladan uswatun hasanah nadengkan kita persapaan umat di Nabi Muhammad kita udah mau menjawab umatnya aduh ayo umat di Nabi Muhammad betul deh cinta itu Nabi Muhammad pada tukinai garina mula di surga donok de gari giot na tempat ni bahasa Nabi Muhammad pola gari rotuson sanga presiden rotuson gubernur sanga rotuson bupati cocok de gari tempat ni di sampingnya cocok de samping ni ba magari ju kurang tiba mah iba magari sampingnya cocok de cocok gari ro kepala desa di samping nai cocok de ayo mesti sampingnya sudah lagi mesti cocok lagi artinya mula kita tuju dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita pindah itu surga sodonok kita rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalanna on madana purusa dari kita di mauliton
harana hitaon umat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naparujolo ayam ma na mampain sada-sada halaki na paling donok to kinay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan na puro itapabahan marsalawat mad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahay daw kan Rasulullah di dalam hadis, inna awlan nasi biya yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia umatku yang paling layak dekat denganku nanti tempatnya di hari kiamat, itulah orang yang paling banyak bersalawat kepada Allah. Bersalawat. Naringanan do bigay masalah salawaton. Tayo peringanon ibadah salawaton. Marsimo mo itapaben na beni mo muna. Padahal didokan Allah di dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ayaton na mo ida kaitan na dohot aja non. Ayaton kaitan na dohot masalah salawat. Cuma na di tahun na selalu palagi aja niya dibaca majolo ayaton. Jadi kesan ni rasa halak asal may baca ayat dikit aja ida. Ahadu pesan na sumber salawat kita. Allah ni marsalawat dia. Malaikat bersalawat. Wis na marsalawat di ala nabi. Atau manirokon Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Oh, alak nomor iman. Nomor iman kita sangaida. Na cinta dita tu Nabi Muhammad. Job ruang tu Nabi Muhammad. Malumun dohorun Nabi Muhammad. Atau tanda na malumun. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Marsalawat marsalam madahut Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ahading halak Arab. Adong pepatahnya halak Arab pandokon. Man ahabba syai'an akthar min zikri. Isi najok ruannya di sada-sada halaki. Isi halak na malumun di sada-sada halaki. Isi halak na marbunga-bunga ilalaya di hati-hatinya di sada-sada lagi. Akthar min zikri. Jod-jod rido kunia gurarna. Or yang memang nacintai Nabi Rasulullah. Pabahan pada masalawat. Ucapkan pada orang Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. On mana para jodoh. Tay ulang kita lupa ayah ulang kita lupa inang. Bope on amalan enteng dirasa momoy rasa. Sabutulna isi halak na mambegi koran ni Rasulullah inda raya marsalawat Rasulullah nagoya karuanya penidalak na mbugarito ni dokon nda umat pidinya dibu maka na ahli dokon Nabi al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya nakulit na daw umat ko ning Nabi imahalak ibegi ya dogorar ku disebut tapi inda raya marsalawat ko atau khususnya bersalawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalakkan umat na surah bersalawat. Rogi ma'am purojulin. Celakalah seseorang. Celakalah seseorang. Tujuh kali Rasulullah istri Rasulullah umat dinas na celakai. Man zukirtu indahu falam yusalli alayya ibegi ya dogorar ku disebut taitara marsalawat wow atau musumani kita pabahat marsalawat so dono kita tu Rasulullah so selamat kita selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh mana perjolo amalan ada napajuana amalan na mabait kita to pinaidunok buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Akhlakul karimah. Akhlak na mulia. Akhlak na denggan. Marbudi, marmoral, maretika ni kalayguranna. Ahado gunana sayyidus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Songon ni dokon ni Pak BP ni gini nani arana di zaman diutus di Nabi zaman jahiliyah padokon ni beliau memang itu padokon ni status kata toh zaman kebodohan
halak na pitar jahil. Ang golak na tu dah jahil biasa deh. Biasa deh yang golak na tu memang dasar na buti ya. Yang golak na pitar jahil biasa deh. Nalok deh. Mula bahasa ni usul tinggi umar ilo pun jahil murakkab. Oto bitolol na gorar ni. Ada jahil murakkab. Madu pitar ama nalok. Luakan palwalak na tu. Ini istilah ni zaman jahiliyah. Jadi ayah rumah ini adalah jahiliyah nai sebetulnya. Jahiliyah nai indah mara akhlak manusia pada ini mana sumara akhlak lagi sudah lingkup kehidupan. Pada perkawinan di zaman jahiliyah, perkawinan di zaman jahiliyah biasa deh di ada model-model di perkawinan ini. Na parjolo ado gorana nikahul bagoyot tarsongon ado masada ada boru ibenya mamerek di jodoh di pintunya silakan mampir. Isa saja anak lain yang mampir silakan. Isi na mampiri menjadi suaminya. Kalau malu positif ma ado anaknya ilalaya iya mon mereknya akhirnya lahir dan anak kon sarwanya memandokon sangi si ayah di danapon. Banar berang parangi nama sukon da mari masangi si na pitah na luak na oto na kayo na miskin ida mari bar asal masuk usi baru sarwa di sada burun masangi si mandokon on sang anak nisi nda nong nabu akhlak ida jabat sunyu parangi binatang namaitin. Ado puse gorarna nikahi gorarna nikahus sigari on mertukar ngasunya dah bobe biar rumah awadong selak bagas tu imajo jo alak bagas tu jauh awadong si buruk imajo au burung jauh adong si anak kolak lain imajo au adong si jadi saruarwanya lain nama baik kawin tersumon dia barang nai tukar-tukar kon nai barter kon. Nomor akhlak lebih, nomor akhlak tidak gitu. Ada musim perkawinan ini di zaman jahiliyah kurana nikahun nukhbah menjalaki halak na paling paten, menjalaki halak na paling jeges somun dia sok paten keturunannya. Somun dia masuk paten keturunannya onon, ay jalakan mahalak misalnya melapor wanya halak na tapan, jalakan malak na tapan sa kota Mokay. Wala madu masuk atapan ni sewa mon disuruh ya marah ke talak bagasnya sampai ada madaganaknya dohot bayon habis ni balma indai patolay olat nima atau pernikahan na yang kini nani ada misalnya purwanya sadapur na paling jeges jadi idalakan manadapur na paling jeges malapur lang na pitar. So ano mamodel ni pernikahan ni aso dapot mo to kini kakunan na padil-padil na dingan-dingan. Na maraakhlak to figurar ni. Dami na maraakhlak daw eh. Dana sa rupo rumay mula istilah sanari arong ikalim malulong amping liba. So paten so kurang-kurang anak na ajalakan maamping ng bodang hinduk na doon amang naga. Nasong binatang na mamanisi masido konjam na jahiliyah. Masalah marjudi, dan nama pedwe model-model sendiri. Ada kali judi online tu, judi online, ada sikader, demo, ada macam-macam. Ada macam sendiri bagi model di judi. Dan jodoh, so dia modelnya alam nama judi. Peniluak nama dia suruh jahiliyah ni. Biasa di zaman jahiliyah ni, ibu dia saya dapat namanya ni. Baru tadi dia yang misalnya harus sudah nak tunggat-tunggat. Kan naluak ni natari dia nak tunggat-tung ira hamil ko tulungannya biado isi nabi sa naron mangarambani ona tusi iya monam do taruhna gyon kulinga sada inda sudibe alam bagas manya bana deh alam bagas dia may benya taruhana pada isi na nabi sa mangonaina mana mona akin natingiramban pa tatara untuk na mangonaina menjadi tiga din sun ada guru ni bisi dari guru ini sini masuk akal dicari tu tidak masuk akal. Pada istilah na merjagal di zaman jahiliyah isi mana paling bahat cara merjagal ni sistem riba. Maka ada bu ayah rumah masalah ribai narong masalah narion major istilah na major na hebatan di zaman jahiliyah na jor.
pala halak-halak na adong di kota Moka, adong guran na riba nilai, riba lekor, riba pinjaman. Misalnya ipinjam 10.000, wajib paulak 1.500. Tarso manami model na sanari rentenir, rentenir atau misalnya nadong bisa sanari, adong istilah simpan pinjam misal, adong misalnya wadong sebagian daerah, adong serenia butuh na puna sa tano eping andot sere pakai serion selama ho memakai serion jadi au jolo marsaba di tempat ni lupa ulah kodok kini sereki baru jo punak sabami tapi hasil ni sudah na selama sereki di ho ijau jolo ida wo sistem ni riba ni jamaah na dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Masa dia keuntungan museum ni misalnya majolo tertua amil misalnya iping nilo dipakai tadi siya saja mapanen naon panen pada orang 10 tahun non subaru terpaulakia sama saja bahan itu lagi siya mulak ni sere les tutup 2 amil tadi apa tahun na on manilo kon gorana riba korot on biasa na on ma riba ni halak-halak na adong di kota Moka. Harana halak narung di kota Moka, halak non perjagal bahata. Jadi simpan pinjamon atau meminjamon di paulak dot bahat dot persyaratan biasanya di halak perjagal do. Sementara di kota Madinah riba na berkembang sigurana ribal padon. Neno kon ribal padon riba berlebih. So dia mencarana alai tukar. Di zaman Rasulullah sampai Rasulullah tu salut najo parwani Rasulullah adong sadap kurma na lomlomon om manay dokon urarna kurma azwa hon manay tabi kurma nabi on idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulay panganing nabi kurma azwa hon itu sama nyogon on anti racun doon anti sihir on makehebatan di kurma nabi on. Jadi bonggal mali sahabat-sahabat najo paruni Rasulullah model di kurmon. Ita usiale mada kurma ajwahon pala sakilo kurma ajwa perbandingan na baik masanga 3 kilo kurma sukari. Alai na adong biale kurma sukari. Yoban kali mada kurma ajwa tujolo ni Rasulullah. Maning nabi tu sahabaton. So kono deh model ni kurma di tempat muyuan ning Rasulullah. Indah bayar Rasulullah. Atau saja cara Nabi. Ya Rasulullah, malam kurma juahon, nami tabu simon carana, ami tukar. Adong kurma nami kurma sukari 3 kilo, ami lehet mon dina punasa kurma juahon, mari ami 1 kilo. Ayo pun Nabi ulah karejot kamui, ima ribai, ima gorarna ribal padol. Malai dia contoh na ribal padol dalam kehidupan ta, nasiring ang kalak misal na gyud arrayo palalas gyud arrayo manukar epeng so baru so jeges adong masa sa balunan non 1 juta niya epingi memang sa balu 1 juta naron sora halak non di iba na baru-baruon dot eping ni iba na buruk-buruk ako na ilehen Malaysia 1 juta 100 1 juta saron ngadani dokon ribal padon jamaah dari rahmat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya adong di tahun misalnya danon si gudang na palingan iso de sepadat na mirip-mirip si gudang adong misalnya ono mompat do danon di si jadi porwania si gudang ukon majolo sa tahun si gudang ni indon ono mompat do 3 tahun jo sama 2 tahun yo ulang baik-baik ni. Jadi ning Nabi sonje do carane ya Rasulullah ning sahabat nang kinna mangobat kurmai. Ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala porwa muda ko kurma ajwahi. Gadis majolo kurma sukari. Habis ni epeng nai madabai pada kusini kurma ajwahi sulang terjadi riba. Jamaah Nabi rahmatini Allah. Harus kita tu cerita na zaman jahiliyah. Kejahilannya lah nomor bisnis. Indah pero dinalai-lai. Najolo di zaman jahiliyah ya jadi
tak ada anak mengkawin umatnya. Di zaman jahiliyah meninggal ayahnya, tersaru arwah-arwahnya di sang sundi umatnya. Boleh patoleh tu kawin calak jadi, boleh ngawut patoleh ya jadi, boleh ngawut ICP jadi. Nah pintar di sana luang. Nah luang tu baik. Itu masih dokun jahiliyah. Jadi utus Allah marasulullahi gunana pature akhlak kon. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So menjadi rahmat Rasulullah, menghancurkan segala kebatilan, mengelak segala kegelapan. Roma Rasulullah mengobat akhlak. Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlaqum. Jawaban Rasulullah pada akhlak na mulia itu. Diajarkan Rasulullah akhlak na mulia dalam kehidupan. Marjagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya jagal ni Khadijah. Waktu jawabannya jagal ni Khadijah, biar Rasulullah na marjagali. Jadi silo nak jagali dah. Pola najagi si ben Rasulullah ini yang najagi si, pola najati ben Rasulullah najati, pola najagi. Jamaah Nabi rahmatin Allah. Pola marjagal kita. Mula on harga najagi, barang najagi. Mula on ni barang najat, harga najat. Nabahatan kalakon barang najat, harga na pun najagi. Onda bano. Jadi dia minta mengajar. Ya, mana cepat tangannya menyelipkan itu toru. Sotar sama sotor dia benar busuk-busuk ni. Asa sudah menggisa jual. Oh, lo maru tu mari besatu kini. Tentu kinai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak berkahan. Azo harana sabutuna iman ciri-ciri zaman jahiliyah pula merjaga. So dia cara ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merjaga. Torang-torang so didokon. Boleh najegis. Jegis benar kana. Boleh najat. Jat benar kana. Jamaah Nabi rahmatin Allah. Kita lagi kembali menghitarkan apa duana. Mana membenci kita sodonok ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak na mulia. Haning Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ahasinukum akhlaqu. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu, kata Nabi. Dan orang yang paling dekat dengan tu tempatnya nanti di hari kiamat, kata Nabi. Ahasinukum akhlaqun. Na paling jengis akhlak. Na paling mulia akhlak. Makana na paduana na berbeki datu kinai donok Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalna martaru jengis amalta martaru jengis akhlakta martaru denggan parangita. Pala denggan akhlak ni bana mangulun rupa naon sada pangalu na godang. Pantas suyuk Rasulullah inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus hanya untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak. Ini dokter Rasulullah di awal-awal. Suyutus Allah so menjadi pitar-pitar kita sesudena di kota Mekah. Aso indah gunana pitar amuna sumara akhlak. Halak pitar indah mara akhlak romai pitar paututon. Jamaah Nabi rahmatini Allah Subhanahu Wa Taala. Pada halak na kayo, ini dokter Rasulullah ruwaw dusun pature perekonomian. Ada na miskin-miskin ang nilahala di kota Mekah. Inday paturian ni Rasulullah na parjolo akhlak do aso. Hara na walang na kayo inda mar akhlak roma tukinay kayo niyay kayo manyombo. Maka na nabahatan ka halak kayo kayo so tupe. Manatabiyo di manumbungara yada. Ono. Kadua dia manumbung bagas niya. Taru na tigor sa yung bijuluan. Padahal manumbung naman itanda rin na julo. Nahebat ni. Ulang baik sumuni. Baik akhlak. Pati daw na akhlak ni. Nara na, Tuhan akhlak pun matukin na doon kita doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahay doon kon amir suara. Imam Shawqi ahay niya, penyair Arab kurar na Ahmad Shawqi. Innamal umamul akhlaq mabaqiyah. Wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya umat itu, kata beliau, tetap eksis karena akhlaknya. Dan apabila sudah hilang akhlak mereka, maka akan hilanglah seluruh kehidupan mereka. Oh, sudah naik tahun. Anggona markeluarga indah marakhlak pajalajeluna. Ima subahat menunggu siya laklay membaik parangi siya da buru. Dato itu dibaras.
Wala na mardaga anak na orang tua, wala na marakhlak orang tua na hindi bisa menjadi contoh teladan. Daga anak na hindi marakhlak mangalu orang tua durhaku orang tua. Wala na marjirin na martetangga hindi marakhlak ujung-ujung na hindi marsipak kulingan. Wala na markom-kom hindi marakhlak ujung-ujung na hindi yung ada mardong udon hindi yung ada markom. Palaitan na masyarakat nga marakhlak. Hindi nung adab da imaso sa madwa tano hindi yung adab pasutoha kita na manguluan. Maka na napasuot kita sudah na adalah akhlak na mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul ya akhlak. Jelas dinam. Tinggal berakhlak. Iya malah na akhlak na paling denggan ni rukunin na minor na akhlak saja. Akhlak na tukil wargana. Asino ko Rasulullah ng paling denggan akhlak na tukil wargana. Asino ko Rasulullah ng paling denggan akhlak na tukil Ada na nabahatan kalakon na patenan manunggo penampilan na tuguran ako dibagas ida na pinunto. Hoy na malamar makeup ko. Hindi di pasang ko makeup ni tuguran to sang ibagasan. Tuguran rumah ni nagibeli aram. Oh, masih glita. Ala. Si marabuna si nang mabetse ko ina bahat na da. Alo. Ada bunga aja Brunei ayah di sana lebih bagasannya. Dia tunggu Brunei. Maju ngari pada kium ko lebih bagasan. Yang betul luar. Nah orang mabina narwani ba artis na sahod sa madaling nata do. Yang lebih bagasan. Oi na bakos saja. Ada. Jamaah na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Na paling denggan di antara bui na paling denggan tu keluarga ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa na paling denggan tu keluarga. Harana halak na paling donok tu iba keluarga ni ba. Betul doh. Keluarga ni ba me? Au betul na paling donok ulala ni misal na menjo. Isi na paling donok tu iba. Tentu pada si suami istrinya. Tentu pada seorang tua anak dunia. Seorang anak ayahnya. Wala halak na paling doon o iba keluarga ni ba? Tentu isi na iba na paling jodjot doon na paling lolo. Asal man na paling lolo ti iba isi dawo. Isi to tubahat di na terjadi gesekan. Halak na pa donok di na margesekan. Ang walang na pa daw inda dongi marbada. Ang walang na pa donok marbada wajar deh. Wajar. Siya no uto marsisunga kat tubig di bagasi wajar deh. Wajar deh na pa donok lain. Hindi juga dobe marsisonggakan sada di Siapengon, sada di Medan. Darai. Adong sada musim sana di Irian Jaya, sada di Son. Allah sengaja memerbada putusian dia. Alat dia rumah lawan merbada. Alat Irian Jaya, alat dalam belum ini. Rade. Oh, utong rade pengen na hebat bukan di dunia. Tapi darai aso padao. Tentu aku memang napadong-dong diba. Tentu bahat masalah. Wala bahat masalah. Tentu itong solusi. Solusi na akhlak mulia. Ang tutuluaran di ba kaya nasunong masalah ni ba? Kasi di ba papatit-patit ko ni? Mumuwat ka papatit-patit ko. Pasunyum-sunyum ko. Kaya ko ipagalan. Tubo nyo do. Sunyum ko. Aja lalu pisay ba sunyum ni siya? Apaan? Tarang mulburat sunyum. Ibagas. Tur na mabiyot-biyoti. Contoh ngapaya kal koben-benna. Mesoro da ungkapannya lakara paiti jannati, rumahku adalah surga. Andaikan dia bagasi menjadi surga, melalui isi ketenangan. So dia ada bagasi menjadi surga apabila dong isi akhlak nadengkan. On madana paduan ada. Amalan tadi bertaruh dengan akhlak. Napa dengan akhlak na biseme tu keluarga ni mana perjodoh. Baru itu halak na paling donok tu iba. Isi me halak na paling donok tu iba. Ada kala na donok iba do sada-sada halaki, baik gara-gara ni sapar kari jua. Ada kala na donok iba do sada-sada halaki, baik padonok-donok pagas iba. Ada kala na donok sada-sada halaki, baik na padonok-donok ko dilali hati-hati ni. Adong yang padonok-donok ko. Au baguru ang tua ini siya nga donok kulala, tenggo ini siya nadunok kan kulala niya. Arade nok semua ni. Arade mai. Donokan lagi hati-hati ni tua yang ni tu orang tuanya lah. Aso bisa. Penti padonok-donok ni hati-hati ni. Maka di kalangan para syuhada
di kalangan para orang